السلام علیکم، کیا حال چال ہے دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے کیونکہ میں آج رومانیہ کے متعلق جو اصل حقائق ہیں وہ بیان کرنے والا ہوں۔ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ورک پرمٹ پہ، ان کے ساتھ مسئلہ مسائل کیا ہیں، کسی بھائی نے آج تک یہ چیزیں نہیں بیان کی ہیں، تو میں آج یہ چیزیں بیان کروں گا۔ جو پاکستان سے آتے ہیں، دبئی سے لوگ آتے ہیں، اکثر لوگ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، کون کون سی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی چیز بیان کروں گا، اور یہاں پہ لوگ رہنے والے کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ 2-3 ٹاپکس ہیں مکس کیا ہوا، مسائل، اس کے بعد یہاں پہ کون کون سی آپ کو جاب مل سکتی ہے، آپ کیا کام کر سکتے ہو، بزنس اپرچونٹی، اس کے بعد آپ یہاں پہ اسٹڈی کر سکتے ہو، یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں دوستو، سب سے پہلے ایک بات ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو اس کے ویزا کے متعلق بیان کیا، کیسے ویزا ملنا ہے، امیگریشن کویسچن وغیرہ جو یہاں پہ ہوتے ہیں رومانیہ ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو انٹرویو کی کویسچن وہ سارے میں نے آلریڈی اپلوڈ کیے ہیں، میں نہیں کیے تو میں کر دوں گا۔ لیکن آج کا ٹاپک دوستو، جو لوگ رومانیہ ورک پرمٹ کے اوپر آتے ہیں ان کے ساتھ 2 مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اگر کسی ایجنٹ کا شکار ہو جائیں، جو کہ 2 نمبر ایجنٹ ہے، کیا ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بنا لیتے ہیں ایک کمپنی فارمیشن کرتے ہیں، یہاں پہ کمپنی بنا لیتے ہیں، ڈمی کمپنی، اس کے اوپر ورک پرمٹ ایشو ہو رہتے ہیں لوگوں کو، ورک پرمٹ کے اوپر پاکستان سے یا پھر دبئی سے یا کسی بھی کنٹری سے آپ کو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ جب آپ یہاں پہ آتے ہو، آگے کمپنی ہوتی نہیں ہے، ایک ڈمی کمپنی بنا لی، جسے کہتے ہیں آپ ہوا میں کمپنی ہے، کمپنی بنا لی، اس پہ ورک پرمٹ ایشو ہو گئے، اسی ورک پرمٹ پہ آپ کا نام نکالا، آپ کو بھیج دیا، وہاں سے آپ کو بتایا گیا کمپنی کے اندر آپ کو پیکنگ کا کام ہے، ڈیلیوری کا کام ہے، یا پھر فرنیچر کا کام ہے۔ فرنیچر کا بھی بہت سارا کام ہے یہاں پہ، کون کون سے کام ہے وہ آگے میں چل کے بتاتا ہوں۔ کسی بھی آپ کو کام کا لالچ دے کے بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ بتایا گیا کہ آپ کو تقریباً 2500 3000 سیلری یا 2000 سیلری ملے گی آپ کو۔ جب آپ یہاں پہ آتے ہو، آگے آ کے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو آپ گئے رومانیہ میں، آپ آ گئے، لیکن آگے کمپنی ہے نہیں، آپ پھر جاتے ہو جاب ڈھونڈنے کے لیے، کسی کے پاس چلے گئے، جی ہمیں جاب دے دو، آگے کوئی کمپنی رکھتی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے یورپ کا، رومانیہ کا، آپ کو جاب پہ نہیں رکھے گا کوئی، اگر کوئی رکھ بھی لے گا تو بہت کم سیلری دے گا۔ دیکھیں پورے یورپ میں، سوائے صرف رومانیہ میں نہیں، پورے یورپ میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ انلیگل ہو تو آپ کو کام نہیں ملے گا، اگر آپ کو کام ملے گا بھی بہت کم ویجز پہ لوگ رکھیں گے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کام پہ رکھ کے کام کروا لیا اور اس کے بعد پیسے نہیں دیے۔ چلیں اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں آج یہاں پہ مسئلے مسائل کے، باقی کون کون سے کام ملیں گے میں اس پہ ایک علیحدہ سی ویڈیو بنا دوں گا، کیونکہ ویڈیو ہو جانی ہے لمبی، تو ایک ہی ٹاپک کو میں پورا کلیئر کر دوں گا۔ اچھا، اب یورپ میں کیا ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کو پتا کہ آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے، انلیگل ہو، کچھ لوگ آپ سے ناجائز فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، آپ کو 2-4 دن رکھ لیں گے اپنے پاس، کام کروائیں گے، اور کام کروانے کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیں گے کہ جی آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے، یا پھر آپ کو کام نہیں ٹھیک آیا، یا آپ کو لینگویج نہیں آتی۔ جو یہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا ان کے ساتھ کیا ہوا، جو انلیگل یا پھر جن کے کارڈ نہیں بنے ابھی تک، انلیگل میں نے نہیں دیکھا، ایسی میں بات کروں انلیگل ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، لیکن ایسے لوگ ضرور دیکھے ہیں جن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، بقول ان کے کسی کمپنی میں جب گئے، کیونکہ جب پاکستان سے آپ آتے ہو کسی کمپنی کا ویزا لے کر آئے، آپ نے کہا میں ڈیلیوری کا کام کر رہا ہوں یا پیکنگ کا کام کر رہا ہوں، جب یہاں پہ آئے ہو وہ کمپنی ہے نہیں، آپ کسی اور کمپنی میں گئے ہو، وہ تو سولن آپ کو رکھے گی نہیں، کیونکہ آپ تو کسی اور کمپنی میں آئے تھے۔ اچھا، اب کسی اور کمپنی نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ 2-4 دن آپ سے کام کروائے گی، پیکنگ کا کروا لیا، کچھ بھی کروا لیا، اس کے بعد کیا سسٹم ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں جی آپ کو لینگویج نہیں آتی، لہٰذا چھٹی کرو یہاں سے، 2-4 دن 5 دن جتنے بھی دن کام کیا اس کے پیسے نہیں آپ کو دیتے، ٹھیک ہے، اور مدعا بھی آپ پہ ڈال دی۔ آپ اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہے تھے، یار میری مسٹیک تھی، میں صحیح کام نہیں کر پایا، میں نے ان کو اپنا 100% نہیں دیا، یا کام میں نے کوتاہی کی، یا مجھے لینگویج نہیں آتی، بلیم آپ کے اوپر ہی، آپ کمپنی سے فارغ، کمپنی نے اپنا کام کروا لیا۔ نیکسٹ پرسن جیسے ہی آپ جاتے ہو، کیونکہ یہاں پہ تو یورپ میں بہت سارے لوگ انلیگل مل جاتے ہیں، پاکستانی بھی، بنگالی، انڈین، ہر کوئی مل جاتا ہے، تو پھر نیکسٹ پرسن جو آتے ہیں یہاں پہ ان سے بھی اسی طرح ہوتا ہے، 4-5 دن کام کروایا، کام کروانے کے بعد جی آپ کو پھر کک آؤٹ کر دیا، پھر نیکسٹ آنے والے ان سے 5 دن کام کروا لیا، پھر ان سے وہی فلم،
यानी कि अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ चल रही होती है और वो आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे जो वर्क परमिट मिलता है ना वो टोटल फ्री होता है, एक किस्म का फ्री वर्क परमिट निकलता है। कंपनीज़ यहाँ पे ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको बहुत सारे वर्कर चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रोमानिया में इनको बहुत सारी लेबर चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि ख़ुद रोमानियन जो है लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, वहाँ जाके काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी लेबर है शॉर्टेज हो गई है बहुत ज़्यादा। फिर ये बाहर से एशियन से और काफ़ी कंट्रीज से लोगों कहते हैं हमारे कंट्री में काम करने आओ। कंपनीज़ हैं, कंपनीज निकालती हैं अपना वर्क परमिट और वो वर्क परमिट सेल आउट कर देती हैं। सेल आउट क्या करती हैं, जैसे कोई एजेंट हो गया, मैं उर्फ़ आम में एजेंट ही कह सकता हूँ, उनको कहते हैं कि जी हमें बंदे चाहिए, 10 बंदे चाहिए, 15-20 बंदे चाहिए इस कंपनी के अंदर, हम आपको उल्टा पैसे देते हैं। जी आप सुन के शौक हो जाएंगे कि कुछ कंपनीज बाकायदा पैसे देती है, 500-500 यूरो देती हैं एक बंदे को कि आप हमें बंदा ला के दें इस कंपनी में, हम उल्टा आपको पैसे देंगे। एजेंट हजरात के करते हैं पाकिस्तान में, आपसे लेते हैं जी 8 से 14 लाख। रेट जो चल रहा है रोमानिया वर्क परमिट का वो 8 लाख से लेकर 14 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 14 लाख तक मैंने लोग देखे हैं। अच्छा, वो आपसे ले लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे भेज देंगे। और यहाँ पे एक सिस्टम हो रहा है कि ज़िम्मेदारी हो जाती है उस कंपनी के ऊपर कि आपका कार्ड, रेजिडेंसी कार्ड 1 साल का वो बना के दे। ये चीज़ होती है। जब कोई तो ठीक कंपनी में आ गए तो वो कंपनी की ज़िम्मेदारी आपको बना के दे देगी। एजेंट ने वहाँ से पैसे ले लिए, इस कंपनी से भी लिए, वहाँ से भी लिए, आपको यहाँ पे फेंका और काम करवा लिया। चलें, ये उसका अपना फेल है क्योंकि वो भी आपको यहाँ पे भेज रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहा बिल्कुल, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, एक फैसिलिटी दे रहा है आपको रोमानिया में आने का एक चांस दे रहा है। उसने चले अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस रख ली, वट एवर जो भी आप कह सकते हो उसको, उसने आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर बाकायदा जॉब पे लगवा दिया। वो जितने भी रेट रखे उसने एडवांस में बोल के बता दिया भाई मैं इतना लूँगा। ये आप खुद कहते हो कि हमें एग्री है, हम आपको देंगे। मैंने तो यहाँ पे ऐसे बंदे भी देखे मेरे सामने रो रहे हैं कि जी 9 लाख 9.5 लाख देखे हैं। उसी ऑन द स्पॉट मैंने उस बंदे को देखा, एजेंट मिला कि जी मैं 8 लाख में आपके बंदे को जा सकता हूँ। वो कहता है सलूट भी मारेंगे हम आपको। इस तरह के बंदे भी मैंने देखे हैं। यानी कि हमारे लोग ही दोगले हैं, यानी कि एजेंटों को गालियाँ भी दे रहे हैं और काम भी करवाना चाह रहे हैं। अगर इतना ही है तो चले जाओ ना यहाँ से, क्यों यहाँ पे बैठे हुए हो? तो यहाँ पे रहना भी है, एजेंटों को भी गालियाँ निकालनी है, सब कुछ करना। तो मैं समझता हूँ जो भी बंदा भेज रहा है, अगर सही कंपनी में भेज रहा है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, एक वहाँ पे कार्ड बनेगा, सैलरी मिलेगी, जो भी है, फिर तो वो सही कर रहा है जो भी कर रहा है। आप खुद एग्री करके यहाँ पे आ रहे हो। अच्छा, अब मसला क्या है जो लोगों के साथ यहाँ पे हो रहा है? कंपनी बन गई, वर्क परमिट निकल है, वहाँ से आपको 10, 12, 15 लाख रुपए आपसे ले लिया। जब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आने के बाद आपको किसी कंपनी में नहीं रखा। अब यहाँ पे आपका रेजिडेंसी कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि रेजिडेंसी कार्ड उसी कंपनी की जिम्मेदारी है जिस कंपनी के अंदर आप आए थे। दूसरी कंपनी आपको कभी भी कार्ड नहीं देगा। तो दूसरी कंपनी, फिर आप कहते हो कि यार कंपनी बड़ी फ्रॉड है, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं बना के दे रही। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है। वो जिस बंदे ने आपको भेज दी, या वो फ्रॉड थी, या आप खुद हो जिसने खुद अपने आप को लुटवा लिया। क्योंकि आपको सम टाइम, मैं रियलिटी भी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है। मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आपको वहाँ पे कहा जाता है हम आपको रोमानिया भेज देंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं, आप जॉब लगो नहीं लगो, आप जाके खुद ही जॉब फाइंड कर सकते हो। हाँ, कर सकते हो जॉब फाइंड, यहाँ पे ऑनलाइन आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो अगर मिल गई। वहाँ पे एजेंट आपको बता देते हैं हम आपको रोमानिया भेज देंगे, वर्क परमिट ही होगा, और वर्क परमिट पे भेज देते हैं, लेकिन जॉब की जिम्मेदारी नहीं लेते। जब आपको यहाँ पे आके नई जॉब मिलती है, आप एजेंट को गालियाँ निकालते हो, क्योंकि आप खुद एग्री किए हुए हो उस वक्त के भाई मुझे यहाँ पे भेज दो, मैं आगे खुद ही ढूंढ लूँगा। एक सूरत तो ये होगी, इसमें आप एजेंट को नहीं कह सकते। यहाँ में मसला क्या आएगा, आपका रेजिडेंसी कार्ड यहाँ तो एजेंट ही बना के देगा। अगर वो एजेंट नहीं बना के देता, उसके अलावा कोई दूसरी कंपनी के पास इख्तियार नहीं कि वो आपको कार्ड बना दे। हाँ, ये हो सकता है अगर कंपनी नए सिरे से एग्रीमेंट करके आपको भेज के अपनी कंपनी में हायर कर ले, उसके बाद आपका रेजिडेंसी 1 ईयर कार्ड बनेगा। पाकिस्तान से जिस वीज़ा पे आप यहाँ पे आओगे वो 3 मंथ का होगा, सेम लाइक माल्टा का वीज़ा 91 डेज़ का जो वर्क परमिट इशू होता है, यहाँ पर 90 डेज़ का वर्क परमिट इशू होगा। यहाँ पे आके उस 90 डेज़ के अंदर ही आपने रेजिडेंसी कार्ड बनवाना है, 1 ईयर का फिंगर्स देने हैं। फिंगर्स देने के बाद आप रेजिडेंसी कार्ड के ऊपर काम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं होती है। कंपनी आपको कभी भी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती, आपको
फूड अलाउंस मिल जाते हैं सम टाइम, फूड अलाउंस मिल जाएंगे। बाकी 2400 2500 3000 लियो सैलरी मिलती है, उसी के अंदर आपने सर्वाइव करना होता है। और एक लियो जो आपको पता है तकरीबन 41 पाकिस्तानी के इक्वल है। तो यानी कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो। काम कौन कौन से आपको मैंने आप बताया, कंस्ट्रक्शन लाइन में कर सकते हो, पैकिंग में, डिलीवरी में, अगर यह फर्नीचर का बहुत सारा काम है, जैसे कि सोफ़ा बनाने वाले जो लोग होते हैं उनका काम कर सकते हो, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, इन चीज़ों में आप काम कर सकते हो। बाकी ऐसे ज़रा जो कि किसी डायरेक्ट कंपनी के अंदर आते हैं, मैं आपको बता दूं कंपनी के अंदर अगर आप डायरेक्टली आके काम कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है आपका रेजिडेंसी कार्ड बनवा के देना और मेडिकल करवाना आपका, और कुछ भी जैसे कि दुबई के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह बनती है, कार्ड बनता है। अभी तो खैर चेंज हो गया ना रूल्स, पहले बनता था मेडिकल कार्ड बनता था, जो भी भाई यूएई में देख रहे हैं उनको पता है मेडिकल कार्ड होता था। सेम यहाँ पे वो मेडिकल कार्ड वगैरह कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है, कंपनी का यहाँ पे रेजिडेंसी हर चीज़ की ज़िम्मेदारी कंपनी के ऊपर चली जाती है। उस सूरत में आप कह सकते हो बहुत अच्छा। और जो लोग मोस्टली आते हैं पाकिस्तान से, एजेंट वगैरह भेज देते हैं जिनमें आपकी खुद मिस्टेक है, मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया। उसमें एक सबसे बड़ा इशू आपके साथ ये भी आता है कि आप वीज़ा प्रोटेक्ट नहीं करवाते। वीज़ा प्रोटेक्ट करवाए बगैर जब यहाँ पे आती हो तो भाई ये सबसे बड़ी मेन इशू आता है। पहले तो बात है लाहौर या इस्लामाबाद से आपको फ़्लाई नहीं करने देते, वहाँ पे इमिग्रेशन वाले मसला करते हैं। अगर वहाँ से आप छूट जाओ, प्रोटेक्ट नहीं करवाया हो, यहाँ पे आके आपको मसला, यहाँ से आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रोटेक्ट करवाना लाजिम है वीज़े को अपने को। अच्छा, इनका अब एक एलोकेटर फॉर्म भी है, वो भी आपने फिल करना। अभी 20 दिसंबर से ही इन्होंने शुरू किया, वो फिल करें। आप यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद सबसे मेन जो काम है, अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है हफ्ता वेट करो, 20 दिन वेट करो, महीना वेट करो, क्योंकि वो आप तो कंपनी के परमिट पे आए हो ना, आप आते के साथ ही कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी में जाओ, अपने फिंगर करवाओ, लाइसेंस लो, और डिलीवरी का काम करना डिलीवरी करो। अगर आपका पैकिंग का काम है पैकिंग करो। अगर इस तरह कुछ नहीं है तो भाई एज सुन एज पॉसिबल काम कराओ, बजाय इसके कि ओवर स्टे हो जाए। ओवर स्टे होने के बाद आपका कुछ नहीं होने वाला। ये जो आपके पास 3 मंथ का ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन के अंदर अपने आप को अगर आप सेव करेंगे हो तो करेंगे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो। यही होगा कि कभी किसी शॉप पे जाके कह रहे हो कि भाई यहाँ पे जॉब है, कभी किसी दूसरी शॉप पे जाके जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं अगेन बता दूँ, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा, जॉब्स बहुत ज़्यादा, लेकिन बंदा करने वाला हो, फाइंड करने वाला हो। फाइंड खैर पाकिस्तान से जो आया मज़दूर बेचारा, जो अनपढ़ है, लेबर है, उसको क्या मालूम है कैसे यहाँ पे जॉब फाइंड करना। बेचारे को तो इंग्लिश भी नहीं आती, कुछ लोगों को बेचारों को तो उर्दू भी सही तरीके से नहीं आती, तो उनकी गलती नहीं है। उन्होंने आना है यहाँ पे, जब माहौल ही इनको कुछ और मिलना, मसले मसाइल हो गए। जो खासकर यूएई में रहते हैं वो तो खैर सर्वाइव कर देंगे, उनको पता कैसे क्या करना है, कहाँ पे जॉब फाइंड करनी है। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए क्या भाई, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी के अंदर आओ। डायरेक्ट कंपनी में नहीं आए तो आपका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं, ओवर स्टे हो जाओगे, एजेंटों की बातों में आओगे, वही हो जाएगा कि 8-10 दिन बाद, महीने बाद आपको कहेंगे काम लगवा देंगे। एक मसला आपके साथ ये भी आएगा, महीना आपसे काम करवा लेंगे, 2-2 महीने आपसे काम करवा लेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। अगर ओवर स्टे हो जाएगी, आप कहोगे चलो यार पाकिस्तान जाने से बेहतर मैं इधर ही चोरी छुपे काम कर रहा हूँ। अगर एक दिन का आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर देने लगा हूँ, नॉर्मली 5 या 6 यूरो मिलता है। आई डोंट नो इतना मिलता कि नहीं, वो किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। ओवर स्टे अगर हो 2 यूरो 3 यूरो इतना मिलेगा। अगर वो भी उसकी हिम्मत अगर उस बंदे ने दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज मुश्किल है। ये तल्ख हक़ाइक़ है यूरोप के, रोमानिया के भी, पूरे यूरोप के। मैंने ओवरऑल सबको इकट्ठा कर दिया। तो जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको चाहिए भाई कंपनी में आए, कंपनी का पता हो, नाम वगैरह, कंपनी वहाँ पे है, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। क्योंकि जो लोग करते हैं ना काम, रोमानिया वर्क परमिट, कंपनीज़ बनाते हैं, कंपनीज़ बनाना कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कंपनीज़ बना कर परमिट निकाल के लोगों को भेजते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे आपसे शुरू में बात की जाए तो भाई आप रोमानिया में जा रहे हो, कंपनी कोई नहीं है, वर्क परमिट ज़रूर होगा। आप वहाँ पे जाके हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका ना 1 साल का वर्क परमिट बना देंगे, आप कहीं पे भी काम करो।
اگر یہ شروع میں آپ کو باتیں پتہ ہیں, اگر آپ پھر خود آ رہے ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں ایجنٹ کو بلیم مت دیں. میں نے پھر روتے دیکھا لوگوں کو جو صرف ایجنٹوں پہ ڈال دیتے ہیں, اس میں ایجنٹوں کی بھی غلطی نہیں ہوتی, اس میں آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے. تو گائز میں نا نیکسٹ ویڈیو میں نا باقی جو چیزیں یہاں پہ کون کون سے کام ہے, کیا کر سکتے ہو, کون کون سی فیلڈز ہیں, اس کے اوپر بیان کروں گا. ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام آئی ڈی سمیر ولاگ 028 کے نام سے مل جائے گا, کالنگ نمبر مل جائے گا, ایڈریس مل جائے گا آفس کا. تو گائز نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک پہ. خیال رکھیں اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.